petua untuk hilangkan batuk berkahak, makan ubat pun tak jalan, tak baik-baik. Ni petua dia. Ambil air kelapa 1 gelas. Kita perlukan madu lebah 1 sudu makan, buah limau nipis ataupun limau purut. Okay, kita perahkan limau dalam air kelapa. Okey. Masukkan. Kemudian kita masukkan madu. Okey, kita masukkan madu dalam air kelapa yang ada limau tadi. Kita kacau rata. Biarkan madu tu menyerap air kelapa ni dengan limau. Lepas tu kita minum dengan bacaan selawat 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Okey, kita buat kita minum sampai batuk kita lega. Buat dalam 1 hari 3 kali minum macam tu. Okey, terima kasih.